Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Salam sejahtera. in this lesson class, actually this is the third part ataupun this should be the final part, the final part of this chapter 10.3 electrolytic cell. Okay, so semua dah ready? Okay, to start off with this final part of this electrolytic cell, saya nak perkenalkan pada you all satu tokoh yang saya rasa you all mungkin kenal dan you all dah mungkin familiar dengan this person. Okay, so siapakah gerangannya? Inilah dia guys. So siapa ni? Okay, so inilah dia Mr. Michael Faraday. Okay, Mr. Michael Faraday. And actually dalam bidang chemistry ni, in chemistry, terlalu banyak guys, terlalu banyak sumbangan Mr. Faraday ni dalam bidang kimia. Okay, for example, as a chemist, apakah sumbangan Faraday ni guys, Mr. Faraday? Yang pertama, nanti you all akan belajar dalam organic chemistry. Dalam organic chemistry, there is an organic compound yang dikenali sebagai benzene. Kalau you guys nak tahu, so inilah dia. Okay, tokoh yang pertama yang menemui ataupun discovered this benzene compound. Okay, and then banyaklah antaranya ini juga antara yang menarik juga guys. Kalau you guys nak tahu Bunsen burner, okay, yang you all guna hari ni tu, actually dia punya sejarah dia ataupun kita katakan the first prototype lah ataupun the first Bunsen burner yang dicipta adalah datang daripada Mr. Faraday. Dan Mr. Faraday juga guys yang memperkenalkan kepada kita oxidation numbers, sistem oxidation numbers. Dan yang menariknya saya nak highlightkan dekat sini, di mana inilah related kepada this topic chapter 10. Kalau you all nak tahu Mr. Faraday lah yang memperkenalkan ataupun kita katakan yang popularize means dia mempopularkan beberapa terminologi yang you all jumpa dalam this chapter kan. Antaranya apa? Anode, cathode, electrode, ion. So these terms actually were popularized by this Mr. Faraday class. Okay, dan inilah antara beberapa sumbangan Mr. Michael Faraday dalam bidang electrochemistry lah. Right. So kenapa? Why I am showing you this? Because apa yang you all akan belajar hari ini ada kaitan dengan Mr. Michael Faraday. Kenapa saya kata ada kaitan? Because in this final part of this 10.3, saya akan memperkenalkan pada you all, there is a law yang dikenali sebagai Faraday's first law. Okay, Faraday's first law. Okay, so now let's look at this law. Apa yang dinyatakan oleh this Faraday's first law? Okay, class. So this law states that the quantity of substance formed at an electrode, tak kisahlah whether dekat anode ataupun dekat cathode, dia macam ni lah. It's better saya draw saya draw dulu. Let's say saya draw satu apa ni kelas? Oops, sorry. Katakanlah saya nak draw satu galvanic cell, satu electrolytic cell. Sekejap. Okay. So let's say kita ada satu electrolytic cell kan. So kita tahu electrolytic cell consists of anode. Kita ada anode, kita ada cathode kan. And then kita ada electrolyte. Dan anode is connected to the positive terminal of the battery ataupun power supply. And then cathode kita connect pada negative terminal lah. And then kita akan ada emitter kan. Okay, untuk nak baca quantity of charge flow ataupun quantity of current yang mengalir melalui sel ini. Okay guys, dia macam ni. Kita tahu ini anode kan, anode is positive terminal. Okay, cathode adalah negative terminal. Okay, sekarang kita tahu bila kita run suatu electrolysis, kita akan dapat products. Remember kan, kita akan dapat products dekat mana? Dekat anode dan juga dekat cathode. Contohnya mungkin dekat anode kita akan dapati adanya gases, ada gas terhasil dekat sini. Ataupun mungkin dekat cathode akan ada gas juga terhasil dekat sini. Ataupun mungkin dekat anode berlaku apa? Dia akan berlaku corrosion.
kan, bakal corrosion, and then dekat cathode kita akan ada solid yang akan deposited dekat cathode kan. So these are the products guys, these are the products of electrolysis. Jadi sekarang ni this Faraday's first law states that the quantity of substance formed at an electrode, maksudnya quantity of product yang terhasil, tak kisahlah sama ada terhasil dekat anode ke ataupun terhasil dekat cathode ke, sebenarnya guys this quantity of products atau yang dekat anode dengan cathode ini actually dia adalah directly proportional to the quantity of charge ataupun quantity of electrical charge supplied to the cell. Nah, contohnya kan sekarang kita tahu dalam electrolytic cell kita kena supply electricity. Ni guys, power supply ni kan. So sekarang ni according to this law dia bagi tahu apa tahu? Sekiranya quantity of electrical charge yang kita supply to the cell tinggi, apa akan berlaku? Kita akan dapat products dengan lebih banyak. Kita akan dapat produk dengan lebih banyak guys. Jadi itulah dia yang dikatakan Faraday's first law. Okay, ataupun for example katakanlah kalau arus yang melalui current yang melalui sel itu lebih tinggi, juga kita akan dapat produk itu dengan lebih banyak. For example, katakanlah kalau kita gunakan dalam this electrolytic cell ni guys, kita gunakan for example 1 volt kan, dia punya voltage tu adalah 1 volt berbanding dengan kalau you gunakan voltage adalah 4 volt. So maksudnya kalau 4 volt itu dia punya produk yang kita akan dapat akan lebih banyak. Sebab apa? Sebab quantity of charge yang mengalir through the cell adalah greater. So remember guys, the greater the charge ataupun the greater the electrical charge yang mengalir through the cell, the more products kita akan dapat. Maksudnya kita akan obtain more products. Tak kisahlah sama ada dekat anode ke ataupun dekat cathode ke, so kita akan dapat lebih banyak produk. So itulah dia yang dikatakan Faraday's first law guys. Sekejap seterusnya. Sekejap kelas, saya nak betulkan ni sekejap. Sekejap saya padam ni dulu. Guys, seterusnya jadi, apa itu dikatakan Faraday's law of electrolysis kan? Jadi Faraday's law of electrolysis ni, itulah dia, Faraday's first law tadilah kelas. Di mana dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan apakah hubungan, kita katakan what is the relationship between the amount of electricity passed through an electrolytic cell dan the amount of substances produced at electrode. Maksudnya the greater the amount of electricity yang kita bekalkan pada sel tersebut, kita akan dapat lebih banyak products. Contoh kalau gas, kita akan dapat more gases. Kalau solid, kita akan dapat more solid. Sekiranya kalau the quantity of charge ataupun the quantity of electricity yang kita pass through the cell adalah lebih tinggi. Jadi guys, so inilah dia yang dikatakan Faraday's law of electrolysis ataupun Faraday's first law. Right. Seterusnya Right guys. Dia macam ni. So sekarang kita tahu M is directly proportional to Q. Ini daripada mana? Ini daripada Faraday's first law tadi. Kan? Faraday's first law. What is M? M itu apa? So M itu merujuk kepada mass of substance discharged at electrode. So electrode here could be either anode or cathode. Contohnya kalau kita dapat solid, kan, mass of solid discharge dekat cathode. Itu maksud dia M ni guys. Maksud M tu merujuk kepada jisim lah ataupun quantity of substance yang kita akan dapat sama ada dekat anode ataupun cathode. Dan according to this Faraday's first law tadi dia kata, so this mass of substance ini discharge at electrode adalah directly proportional to Q. Jangan salah faham, Q ini bukan reaction quotient Dalam Nernst equation you all belajar Q itu adalah reaction quotient. Ini bukan reaction quotient guys. So Q here merujuk kepada quantity of electrical charge pass through an electrolytic cell. Quantity of electrical charge itu guys yang mengalir ataupun yang kita supply pada sel tersebut. And kalau you all nak tahu, this amount of electrical charge ni it is measured dalam unit coulombs. Ini dia guys, unit adalah coulomb. Bukan coulomb. Ada sebut coulomb kan? So coulomb coulomb. Ini sebut sebagai coulomb. So simbol dia adalah C besar ni guys, capital C. So itu merujuk kepada quantity of charge yang mengalir
through the cell. Okay, sekarang ni macam mana nak measure Q ni? So how Q is measured? So kalau you guys nak tahu, kita boleh kira Q ni sebenarnya. So macam kita nak kira Q, so Q equals to I times T. Okay, I times T. Inilah dia cara kita nak kira Q. Okay, apa pula I? Apa pula T kan? So I ini guys merujuk kepada current in amperes. Remember, ammeter dalam kita punya electrolytic cell ada ammeter kan? Apa tujuan kita guna ammeter? Inilah dia. Untuk kita nak measure how much current yang melalui sel tersebut. Dan current ini guys is measured in dalam unit amperes. Amp ataupun kita sebut amp lah. Dan simbol dia adalah A besar ni guys. So ini merujuk kepada current. Okay, ni I, this I. Right, and then kita ada T. So what is T? T ini guys tak lain tak bukan merujuk kepada time taken for the cell to operate. Contohnya katakanlah kalau kita run the cell for 10 minutes kan, ataupun kita run the cell for 20 minutes, 30 minutes, for 1 hour. Guys, so itu adalah masa itu. Masa yang diambil untuk sel tersebut operating. Cuma dekat sini you all kena ingat, time here, time taken here, it must be in seconds. So sekiranya dalam soalan, you are given in let's say hour ataupun mungkin dalam days ke, ada ke orang run electrolytic cell sampai berhari-hari, biasanya dalam minutes ke kan. So kita kena tukar, kita kena tukar kepada second. Tukar pada second. And then kita masukkan dekat sini. So daripada sini guys, kita boleh kira quantity of charge yang mengalir melalui sel tersebut, electrolytic cell tersebut. So guys, so this is how kita calculate Q ataupun quantity of electrical charge pass through an electrolytic cell. Dah ingat saya ulang balik sekali lagi, ingat dia punya unit dia adalah coulomb. Okay, so this is the unit bagi Q class. Right, seterusnya. Okay, seterusnya saya nak memperkenalkan pada you all satu constant. Guys, satu constant yang dikenali sebagai Faraday constant. Actually, kalau you all nak tahu kan, nanti bila you all akan buat eksperimen 3, sepatutnya eksperimen 3 ni you guys akan buat selepas mid semester break kita tengok pada keadaan macam mana kan. Kalau you all ada peluang, nanti kita akan buat eksperimen 3 ni guys. Di mana eksperimen 3, you all akan berpeluang untuk tentukan nilai Faraday's constant. Dia punya nilai dia daripada eksperimen secara eksperimen. Okay, cuma tak apalah sebab di sini you all tak payah buat eksperimen lah. Ni saya bagi tahu. So theoretically guys, apakah nilai Faraday's constant? Okay, Faraday's constant ni lah dia. Okay, 1 Faraday, guys, 1 Faraday adalah equivalent to 96,500 coulomb. Okay, itulah dia nilai untuk Faraday's constant. 1 Faraday bersamaan dengan 96,500 coulomb. Okay, kelas, dia macam ni tau. Apa itu Faraday's constant? Kita nak gunakan Faraday's constant ni untuk apa? You guys kena ingat, Faraday's constant ini guys merujuk kepada the charge of 1 mole of electron. Inilah dia maksudnya. Okay, saya bagi contoh lah. Katakanlah kita ada satu electrolytic cell. Saya lukis sekali lagi suatu electrolytic cell. Okay. Okay, kelas. So katakanlah kita satu electrolytic cell kat sini. Okay. And let's say kita menggunakan both of this electrode adalah inert electrodes lah. Katakanlah dua-dua ini adalah graphite. Okay, anode adalah graphite. So cathode juga adalah graphite. So guys, katakanlah here kita menggunakan larutan electrolyte kita adalah silver sulfate. Okay, silver sulfate solution. Okay, silver sulfate solution. Okay, kita dah bincang sebelum ni kan? Dalam lesson kita pagi tadi kan? Okay, apa akan berlaku dekat cathode? Guys, apa akan berlaku dekat cathode? So silver ion, so dekat cathode kan apa akan berlaku? Silver ion dan juga water akan attracted to cathode. Kan akan attracted to cathode. Tetapi yang akan dipilih untuk berlaku reduction dekat cathode adalah silver ion. Silver ion akan being selected to be discharged at cathode. So bila silver ion ini akan discharge dekat cathode, so apa akan berlaku guys? So silver ion akan berlaku reduction kan? So mana dia akan terima elektron, okay, untuk jadi solid silver. Guys, solid silver.
Kan ini apa yang berlaku lah kan dalam this reaction. Okey, sekarang you guys kena tahu elektron yang diterima oleh silver ion ini kelas datang daripada mana? Ni kelas, kan kita tahu silver ion akan reduce jadi solid silver dekat cathode. Maksudnya dekat cathode ni kita akan dapati akan ada solid silver yang akan deposited here. Okay, cuma my question here is, from where actually this electron came from? Kan, elektron datang daripada mana? Kita kena ingat elektron ini datang daripada electricity ataupun electrical charge yang kita supply daripada sel tersebut. Sebab guys kena ingat, dalam electrolytic cell, electrons are not generated by itself. Kan, dia bukan spontaneous redox reaction seperti mana yang berlaku dalam galvanic cell. Dalam galvanic cell, the reaction is spontaneous. Sebab itu elektron tu boleh flow dengan sendiri. Sekarang ni guys, dalam electrolytic cell, kita kena supply electricity. Kenapa kita supply electricity? Supaya kita boleh force elektron tu to flow. Sekarang kita tahu kan elektron flow daripada anode to cathode. Kan, from anode to cathode. Tapi cuma sekarang ni dalam electrolytic cell, elektron flow ini dia tidak boleh berlaku secara spontaneous. Dia tidak boleh berlaku dengan sendiri. Kita kena force dia. Dan kita kena force elektron itu untuk mengalir. Barulah elektron itu mengalir. Sebab tu kita kena supply electrical charge. Jadi sekarang ni kita tengok kan, untuk silver ion nak reduce jadi solid silver, kalau ikut daripada persamaan ni kan, so dia memerlukan berapa mol elektron? Dia memerlukan 1 mol elektron. Guys, memerlukan 1 mol elektron. Dan kita tahu, nak hasilkan 1 mol elektron ni, supaya 1 mol elektron ni mengalir, kita kena supply electrical charge. Barulah this 1 mol of electron akan mengalir. Jadi sekarang ni, according to Faraday's constant, atau Faraday's law dia kata, to generate ataupun untuk nak, kita katakan, untuk nak hasilkan ataupun nak generate this 1 mole of electron, ataupun kalau kita nak 1 mole elektron mengalir through the cell, kita kena supply 1 Faraday. Kelas, nampak tak? Jadi 1 Faraday diperlukan untuk nak alirkan ataupun kita katakan nak supply 1 mole elektron. Maksudnya untuk nak hasilkan 1 mole elektron, 1 Faraday of electrical charge must be supplied. So clear everyone ni? Kalau 2 mol elektron, 2 Faraday. 3 mol elektron, 3 Faraday. Dia macam tu kelas. Dan di sini, guys kena ingat, 1 Faraday pula is equivalent to 96,500 coulomb. Itu nilai untuk 1 Faraday. Tak apa kelas, nanti bila kita bincangkan soalan tutorial, hopefully you all akan lebih nampak lah apa yang saya cuba sampaikan dekat sini. But basically guys, itulah idea dia. Okay? Jadi kalau dalam kes ini, sebab dia 1 mol elektron kan, that's why kita kena supply 1 Faraday. 1 Faraday of charge ataupun 1 Faraday of electrical charge supaya 1 mol elektron boleh mengalir through the cell. Okay, everyone Right, jadi seterusnya untuk membantu you all supaya lebih faham apa yang dikatakan dengan Faraday's constant tadi kan. Okay, sekarang saya nak cuba you all tengok this question. Okay, which would require more Faradays of electricity to be produced? Katakanlah sekarang ni kelas, kita ada 3 different electrolytic cell. Okay, yang pertama kita nak hasilkan aluminium 3 ion daripada aluminium. Okay, kita nak hasilkan 1 mole 1 mole of aluminium daripada Al3+. Okay, 1 mole of aluminium daripada Al3+ ataupun daripada aluminium ion. Dan yang kedua, kita nak hasilkan 2 moles of sodium daripada sodium ion. Dan kita nak hasilkan 2 moles of copper daripada copper 2+. So the question here is right now, daripada 3 reaction ini kelas, yang mana memerlukan more Faradays of electricity? Nah, itulah dia soalan dia. Okay, dia macam ni. Kita tengok let's look at the solution. Okay kelas, dia macam ni. Sekarang kita tahu, untuk kita nak hasilkan 1 mole, kan, 1 mole of aluminium, okay, maksudnya apa? Aluminium 3+, okay, perlu terima 3 mole elektron. Kan, maksudnya, okay, sekarang kita tahu, reaction ini akan berlaku dekat mana? Ini akan berlaku dekat cathode. Maksudnya, dia perlu terima 3 mol elektron, barulah Al3+ akan jadi solid aluminium. Okey,
Jadi sekarang ni we are dealing with electrolytic cell. Dan kita tahu untuk sel itu nak hasilkan 3 mol elektron, kita kena supply berapa quantity of charge? Kita kena supply how many Faradays? 3 Faradays. Sebab apa? Sebab nak hasilkan 1 mol aluminium memerlukan 3 mol elektron kelas. Dan nak hasilkan 1 mol elektron kita tahu, kita kena supply 1 Faraday. So therefore, kalau 3 mol elektron, berapa Faraday? So 3 Faradays. Nampak kelas jadi nak hasilkan 1 mol aluminium daripada 1 mol Al3+, we need to supply 3 Faradays of electrical charge. 3 Faraday. Ataupun kalau nak tukar pada Coulomb berapa kelas? Ni 3 Faraday kan? Kalau nak tukar pada Coulomb, kan kita dah bincang tadi kan, 1 Faraday 96,500 Coulomb. So kalau 3 Faraday, cuba you all kira berapa? 96,500. So take out your calculator. Cuba you guys calculate that. So 96,500 Coulomb times 3. So kita akan dapat 289,500 Coulomb. You guys akan dapat 289,500 Coulomb guys. So inilah dia kalau you guys convert kepada Coulomb. 3 Faraday bersamaan dengan 289,500 Coulomb. Okay, dapat tak kelas? Jadi inilah dia quantity of charge yang kita kena supply. Sekiranya kalau kita nak hasilkan 1 mol aluminium daripada 1 mol aluminium 3 ion. Okay, kelas Right, tengok pula seterusnya. Seterusnya kita tengok pula untuk macam mana kita nak hasilkan sodium daripada sodium ion. Okay, sekarang ni soalan tanya apa tadi? 2 mol kan? So sekarang kita tahu nak hasilkan 1 mol sodium daripada 1 mol sodium ion requires 1 mol of electron. Kan? Jadi sekarang ni nak hasilkan 2 mol sodium, of course memerlukan 2 mol elektron. Sebab ratio dia 1-1 kan. Jadi kalau 2 mol elektron lah diperlukan. Jadi nak hasilkan 2 mol elektron ini, berapa electricity kita kena supply? Kita kena supply, sekarang kita tahu kalau 1 mol elektron 1 Faraday. So kalau 2 mol elektron, we need to supply 2 Faradays. Kelas, kita kena supply 2 Faradays, barulah kita akan dapat 2 mol sodium atom. Dekat mana? Dekat kathode. Nampak tak guys? Tu dia katakan apa ni tadi? Faraday's first law tadi. Nampak tak? Kalau kita supply 1 Faraday, kita dapat 1 mol sodium. Tapi kalau kita supply 2 Faraday, kita akan dapat 2 mol sodium. Nampak tak guys? Sebab apa? Sebab kan kita dah bincang tadi kan? The more electrical charge pass through the cell, the more products kita akan dapat. So that is what we call Faraday's first law of electrolysis. Okay, and then yang ketiga, ini untuk copper. Sekarang kita tahu nak hasilkan 1 mol copper memerlukan 2 mol elektron. Okay, sekarang soalan nak berapa mol? Soalan bagi tahu kita nak hasilkan 2 mol copper. So nak hasilkan 2 mol copper, maksudnya kita kena, dia memerlukan 4 moles of electrons. And of course, nak hasilkan 4 mol elektron ini, sel tersebut kita kena supply berapa? 4 Faradays. Nampak tak guys? 4 Faradays. Apa 4 Faradays? Sebab 4 mol elektron. Nampak tak? Jadi in this case, 4 Faradays of electrical charge ataupun 4 Faradays of electricity must be supplied to the cell. Jadi kesimpulannya, which reaction memerlukan more Faradays? Jadi jawapannya kelas, to make 2 moles of copper from copper 2+ memerlukan more Faradays of electricity. Itu dikatakan Faraday's first law tadi kelas. Okay, tak apa. Now let's look at your tutorial question. Hopefully dengan bila kita bincangkan soalan tutorial ini, you all akan lebih nampak lah apa yang kita sedang bincangkan right now. Okay, kelas. So let's start with 2A dulu. Okay, question number 2A. Okay, so what is the question? State the Faraday's first law. Inilah dia yang kita bincang tadi kan. So what is Faraday's first law? So Faraday's first law states that the amount of substance produced ataupun consume. Okay, kenapa dia guna produce ataupun consume kelas? Sebab kadang-kadang ada kes di mana, contoh macam anode. For example, kalau kita gunakan apa kelas? Kalau kita gunakan copper electrode sebagai active electrode kan? Kita gunakan sebagai anode. So apa berlaku pada copper electrode tersebut? So dia akan dissolve. Nampak tak? Dia akan dissolve di dalam
electrolyte. So sama lah, that's why dalam kes ni sebab tu dia menggunakan apa tahu, dia kata the amount of substance produced ataupun consume. Bergantung kepada apa? Dia adalah directly proportional to the amount of electricity, remember yang kita dah measure tadi tu dalam Faraday's ataupun Coulomb tadi, that passes through the electrical circuit of the cell. So meaning that kalau nilai Q besar, okay, ataupun Faraday's tu tinggi, so apa berlaku guys? Dekat anode, dekat cathode kita akan dapat more products. More products kita akan dapat. So that is what kita sebut sebagai Faraday's first law. Okay, alright, seterusnya. Let's move on to the next question. Question number 2B. Okay, ni kita pergi pada calculation. So petang-petang ni is better kita buat calculation lah kan, supaya you all lebih segar. Okay guys, 2B. An electrolytic cell using inert electrodes. Nampak dia dah bagi tahu dalam soalan inert electrodes contains aqueous solution of silver nitrate. Okay, silver nitrate. Soalannya sekarang, what is the mass of silver deposited sekiranya kita punya sel ini kelas, kita supply 1000 coulomb of electricity. Macam mana nak buat ni? Macam mana kita nak buat guys, kelas? Okay, sekarang kita tahu. Okay, silver akan deposit dekat mana? Dia akan deposit dekat cathode. Why dekat cathode? Guys, ni macam ni lah. Kalau you all tak sure, that's why kadang-kadang drawing situ memainkan peranan tau. Okay, you guys cuba lukis. Kalau kita lukis, this cell, kita ada, okay, like this. Kan? And then kita ada ini, emitter, ni power supply. Okay, and then sambung pada cathode. So ini anode. So ini cathode guys. Okay, cathode. So electrolyte jangan lupa. Okay, so sekarang kita tahu anode is positive, cathode adalah negative terminal, kan? Okay, sekarang ni apa larutan yang kita gunakan? Electrolyte. Electrolyte yang kita gunakan adalah aqueous solution of silver nitrate class. Silver nitrate. Okay, so macam biasalah kita identify apa species present dalam kita punya larutan. Kita akan ada silver ion, kita akan ada nitrate, kita ada air. Kan? Kita ada silver ion, nitrate and water. Dan sekarang ni electrodes yang kita gunakan both are inert electrodes. So dia tak terlibat dalam reaction lah, tak perlu risau. Dia tak terlibat dalam reaction. Okay, so sekarang kita tahu kan, dekat cathode apa akan berlaku? Silver ion dan juga water akan attracted to cathode. Kan, akan attracted to cathode. Dan yang akan dipilih untuk berlakunya discharge ataupun yang akan dipilih untuk berlakunya reduction adalah silver ion. Why? Because silver ion mempunyai more positive SRP value berbanding dengan water. So apa kita kena dapati kelas? Dekat cathode ini akan ada silver yang akan deposited here. Itulah dia soalan 1 ni, B1 ni. Nampak tak? What is the mass? So, jadi soalannya sekarang, berapa banyak silver yang deposited here? Sekiranya sel ini, okay, kita supply 1000 coulomb of electricity. Guys, macam mana nak buat? Okay, sekarang kita tahu kan, dekat cathode apa berlaku? Silver ion from the solution berlaku reduction. Okay, jadi firstly class, you all tuliskan dulu equation tu. Tuliskan dulu half equation yang menunjukkan silver ion is reduced to solid silver. Jadi from the half equation kita tahu kan, untuk nak dapatkan 1 mole solid silver ini memerlukan berapa mole elektron? Memerlukan 1 mole elektron. Nampak tak guys? Memerlukan 1 mole elektron. Ataupun kita boleh tulis macam ni tau. Okay, from the half equation we can write it like this. To produce 1 mole of silver requires 1 mole of electrons. Kan? Daripada mana ni? Ni, daripada sini kelas. Daripada this half equation. Okay. Dan kita tahu, kan, dalam yang kita dah bincang tadi kan, nak hasilkan 1 mole elektron ini, maksudnya kita kena supply berapa Faraday? Anyone? Kelas, come on. Kita sedang bincang ni. Kita bincang sama-sama. Nak hasilkan 1 mole elektron, kita kena supply berapa Faradays of electricity? Kelas, anyone? 1. Satu apa?
One apa? Yang sebut satu apa kelas? Satu One Faraday. Faraday. Yes, good. Bagus. Satu Faraday. Jadi sekarang kita tahu satu mol elektron ini kan bersamaan dengan satu Faraday. One Faraday. Kan? Satu Faraday. Dan kita tahu juga satu Faraday ni bersamaan dengan, tak nampak terlindung pula saya padam dulu. Okey kelas, satu Faraday ni bersamaan dengan 96,500 Coulomb. Ataupun kita boleh tulis macam mana tahu? Kita boleh tulis macam ni. Sekejap, kita boleh tulis macam ni. 96,500 Coulomb, kita akan dapat 1 mol silver. Nampak tak guys? Ni. Kalau kita supply 96,500 Coulomb, kita akan dapat 1 mol silver. Okey, buat kepada yang mana yang masih lagi keliru. Sir, kenapa 96,500? Kan 96,500 ni kan sama dengan 1 Faraday. Nampak tak kelas? Jadi 1 Faraday ataupun 96,500 Coulomb, kita akan dapat 1 mol silver. Itu kelas kalau kita supply 96,500 Coulomb. Sekarang ni kita supply berapa Coulomb? Kita supply 1,000 Coulomb je. Kan 1,000 Coulomb sahaja yang kita supply. Remember Faraday's law electrolysis tadi? Law of electrolysis tadi kata apa? Quantity of substance produced dekat anode atau kat cathode bergantung kepada charge yang kita supply. Jadi kalau charge yang kita supply itu tinggi, kita akan dapat produk banyak. Kalau charge itu rendah, kita akan dapat produk sedikit. Jadi nampak tak kelas? Kalau 96,500 Coulomb, kita dapat 1 mol silver. Kalau 1,000 Coulomb, dapat berapa? Mestilah kurang daripada 1 mol. Nampak tak? Sebab charge itu rendah. Itu dikatakan Faraday's first law of electrolysis tadi. Okey, jadi kalau kita, sekejap saya clear dulu ni. Okey, jadi kalau you guys tengok dekat sini, kan, jadi right now kita tahu, ini yang diberi dalam soalan. Quantity of charge flow through the cell is just 1,000 Coulomb sahaja. Guys, only 1,000 Coulomb. So therefore, kalau kita tuliskan balik semula, kan, kalau 96,500 Coulomb of charge supplied, kita akan dapat 1 mole of silver. So therefore, if only 1,000 Coulomb of charge supplied to the cell, kita akan manage to get berapa? Itu yang guys kena kira. Cuba you all kira ni. Kalau 96,500 Coulomb, dapat 1 mol. So kalau 1,000 Coulomb berapa? I give you 30 seconds. Cuba kira. Jawapan mesti less than 1 mol kelas. Dapat berapa mol? Okay, spek berapa mol? 0.01 mol. 0.01 0.01 mol Okey, kita check. Betul tak? Okey. Ini satu cara lah. Kan saya pernah ajar cara pengiraan kan. Okey, kita buat macam ni. Okey, 1,000 Coulomb. Kita letak sini 1,000 Coulomb. Okey, jadi yang kita nak cancel apa sekarang ni? Yang kita nak cancel adalah Coulomb. Kan? Jadi that's why kita tahu sekarang ni apa conversion factor kita. Conversion factor kita sekarang kita tahu 1 mol silver 96,500 Coulomb kan. Jadi Coulomb kita letak dekat bawah. So mole of silver kita letak dekat atas supaya Coulomb dengan Coulomb ni kita boleh cancel kelas. Jadi bila you all kira ini kita akan dapat betul lah. Cuma tadi itu mungkin dah bundarkan kan. Kalau you guys nak lebih tepat lagi, kita akan dapat 0.01041 moles of silver. Okay kelas, untuk dia punya decimal points itu, kalau boleh you guys jangan round up lagi tau. Jangan round up lagi. Kita biar dulu. Nanti bila the final answer baru kita bundarkan. Barulah kita akan dapat jawapan tu lebih tepat lah. Okay kelas, sekarang ni kita tak nak mol. Sebab kalau you baca pada soalan tanya berapa mass dia. Maksudnya berapa gram lah. Berapa gram silver yang dihasilkan. Kalau kita supply 1,000 Coulomb, itu soalan ni kan. Jadi sekarang kita tahu, bila kita supply 1,000 Coulomb, kita akan dapat, inilah dia bilangan mol dia kelas. Bilangan mol silver yang kita akan dapat. Nampak tak? Less than 1. Sebab apa?
Sebab 1000 coulomb. 1000 coulomb kan rendah. Kan kita bincang tadi kan, kalau charge itu kecil, kita akan dapat produk dia kecil lah, sikit lah. Kalau kita supply charge itu besar, kita akan dapat produk tu banyak. Itulah dia Faraday's first law tadi. Kan? Namun sekarang ni, ingat lagi tak macam mana nak convert daripada mole kepada mass? Macam nak convert mole kepada mass? Kita akan gunakan apa kelas? Molar mass of silver. Okay, kita akan gunakan molar mass of silver. Sekarang kita tahu kan, ini molar mass of silver adalah 107.8682 kan, gram per mole. So ini adalah molar mass of silver. Ataupun kalau you guys tak nak guna macam ni, you guys boleh bundarkan lah 107.9 pun boleh juga. Okay, sebab saya nak supaya bacaan kita lebih tepat lah. Okay, sekarang kita tahu daripada molar mass of silver ini, kita tahu 1 mole of silver weighs 107.8682 grams. Ini daripada mana? Ini daripada molar mass. Kelas So kalau 1 mole, ini berat dia. So therefore, kalau kita ada 0.01041 moles of silver, berapa dia punya berat? Ini, bila you all calculate this, kita akan dapat berapa tahu? Jawapannya adalah, inilah dia kelas. You akan dapat 1.1229 grams. So inilah dia mass of silver deposited at cathode sekiranya if we supply 1000 coulomb of electricity. Kelas Okay, semua orang kita teruskan dengan the next question. Okay, kita pergi pula pada soalan yang seterusnya. Okay, question 2B2. Okay, kelasnya 2B2. Right, sekarang ni soalan tanya apa tahu? How much time, berapa lama masa is required, diperlukan untuk apa? To deposit 2 grams of silver by a 2 amp current ataupun 2 amperes of current. Okay, kalau kita balik semula pada soalan B1 tadi guys, nampak tak B1 tadi? Okay, B1 tadi kita dapat berapa gram? Ini, kita dapat 1.1229 gram. Ini daripada B1 kan, daripada B1. Ini apabila kita buat apa? Kita supply 1000 coulomb. Ingat 1000 coulomb, kita akan dapat banyak ni, silver. Okay, soalannya sekarang, dia tanya, kalau kita dapat 2 gram silver, kan, dan kita supply charge itu, kita supply current, arus yang mengalir through the cell adalah 2 amperes, berapa lama masa diambil? Ataupun ayat mudah dia, berapa lama kita kena tunggu? Berapa lama kita kena tunggu untuk kita nak dapat 2 gram silver sekiranya arus yang mengalir through the cell adalah 2 amperes. Okay, kelas. So macam mana kita nak buat? Ni macam ni. Kan, tadi kan kita tahu. Kan, daripada apa yang kita bincangkan tadi kan, sekarang kita tahu 107.8682 grams of silver. Ini kita akan dapat bila? Apabila kita supply 96,500 coulomb of charge. Faham kan? You boleh faham tak statement ini? Okay, mungkin ada yang masih tak clear, tapi saya jelaskan sedikit. Kelas, ini apa tadi? Ini kan molar mass of silver. Kita tahu berat ni yang saya circlekan ini adalah berat untuk 1 mol silver. Dan kita tahu nak hasilkan 1 mol silver memerlukan berapa mol elektron? 1 mol elektron. Kan, nak hasilkan 1 mol elektron perlukan berapa Faraday? 1 Faraday. Dan 1 Faraday berapa coulomb? 96,500 coulomb. Sebab itulah dalam kes ni kelas, kita boleh tulis macam ni. Nampak tak? 107.8682 grams of silver. So ini kita akan dapat apabila kita supply 96,500 coulomb of charge. Okay, sekarang ni kita dapat berapa gram silver? Kita cuma dapat 2 gram silver. So kalau 2 gram silver should be produced by supplying berapa quantity of charge? You guys kira dulu. So bila you guys kira ni, kita akan dapat quantity of charge yang mengalir through the cell adalah 1789.22 coulomb. 1789.22 coulomb of charge. Nampak tak guys? So meaning that kalau kita dapat 2 gram, nak dapat 2 gram silver, we need to supply, inilah dia quantity of charge guys. Okay, dan you guys pun dah tahu kan,
quantity of charge ni is represented by apa? Q. Guys, so inilah dia nilai Q. Dan Q sama dengan apa? I times T. Nampak tak? I times T. Kan? Kita akan gunakan this formula seterusnya. Okay. Then apa kita akan buat? Sekarang kita tahu quantity of charge flow through the cell is Q. Kan? Is Q. Dan Q sama dengan current I dalam unit amperes darabkan dengan time taken T dalam unit second. Okay, sekarang ni Q kita dah tahu. Ni, sini tadi. Ni kita dah kira Q tadi kan. Okay, current berapa amp? 2 amp. 2 amperes. So you guys masukkan dekat sini. 2 amperes. Jadi boleh tak kita kira masa yang diambil? Boleh kan? Kan? Boleh. Cuba kira ni kelas. So bila you guys kira ni, kita akan dapat kelas. Inilah jawapannya. 894.6 seconds. Okay, 894.6 seconds. So meaning that time taken for this cell to deposit 2 grams of silver by supplying 2 amperes of current, we need to wait ataupun kita kena tunggu selama 894.6 second. 894.6 seconds. Barulah kita akan dapat 2 grams of silver sekiranya current yang flow through the cell adalah 2 amperes. Okay, kelas So inilah dia jawapan untuk 2B2. Right. So now let's move on to the next question. Question number 3. Okay, so kita start dulu dengan 3A. Right. So let's look at 3A. Okay, kali ni kita dapat kelas an aqueous solution containing gold 3 salt. Apa itu gold 3 salt guys? Aurum 3. Gold 3 ni maksudnya aurum 3 plus. Inilah dia aurum 3 plus. Okay, is electrolyzed. Metallic gold was deposited at cathode. Wow, kita dapat emas kelas ni. Metallic gold actually adalah pure gold ni. Kita akan dapat metallic gold was deposited at cathode. Dan dalam masa yang sama, oxygen gas was generated at anode. Okay, soalannya sekarang. If 9.26 grams of gold is deposited at cathode, calculate the volume in liters of oxygen gas generated at apa? Dekat anode sekiranya temperature adalah 23 degree Celsius, 747 mm mercury ni apa? Dia punya pressure lah. Nampak tak kelas? Kita ada gas, and then dia bagi temperature, dia bagi pressure. Macam ada something kita kena gunakan. Apa? Yes. Kat kelas, dekat sini, you all kena still apply ideal gas equation. Okay, nampak tak? Bila libatkan gas ni, you guys kena hati-hati. Kita kena tengok perlu atau tidak kita kena gunakan ideal gas equation. Tapi dalam kes ni, yes. Kita kena apply tu kelas. Okay, tak apa. Kita tengok macam nak selesaikan Okay, dia macam ni lah. Kan, sekarang kita tahu, dekat cathode, apa yang berlaku tahu? Sekarang kita tahu, dekat cathode, what happen actually, aurum 3 from the electrolyte, okay, berlakunya reduction. Reduction. Dan dia akan reduce dekat mana? Dia akan reduce dekat cathode. So, maksudnya gold 3 salt tadi, ataupun gold 3 ataupun aurum 3 ion ini, akan reduce dekat cathode. So, dia akan menghasilkan solid gold. Guys, dapat metallic gold. Metallic gold ataupun solid gold kita akan dapat kan? Dekat cathode. Okay, and this is the equation. Maksudnya, nak dapatkan 1 mol aurum ataupun 1 mol of gold requires 3 moles of electrons. Nampak tak kelas Inilah dia punya half equation dia yang berlaku dekat cathode. Okey, jadi sekarang ni soalan dah bagi tahu berapa gram gold kita dapat? Kita dapat 9.26 gram. So daripada sini, apa kita kena buat kelas? Kita kira berapa sebenarnya mole of gold ataupun mole of aurum deposited at cathode. So macam nak kira? Mass divide by molar mass. Jadi mass of aurum yang kita dapat ataupun deposited at cathode, kita bahagikan dengan molar mass of aurum. Jadi you guys calculate this. Okay, kita akan dapat kelas. Okay, sekejap kira ni, dapat berapa ni? Okay, nanti you all kira Okay, sebelum tu, kita tengok pula daripada half equation tadi kan.
daripada half equation at cathode. So sekarang kita tahu nak dapatkan 1 mol aurum here kelas. Ini ada tak yang dah kira ni? Berapa jawapan ni? Tolong kira kejap untuk saya. Okay, so sekarang ni kita ada apa kan? 1 mol aurum, nak hasilkan 1 mol of aurum memerlukan 3 mol elektron kan? Kelas. Okay, dan kita tahu daripada Faraday's law, okay, nak hasilkan 3 mol elektron ini, kita kena supply 3 Faraday. Kan, 3 Faradays. Nampak 3 Faradays is 3 Faradays of electricity required untuk nak hasilkan 1 mol gold, 1 mol of aurum ataupun 1 mol of gold. Okay, so sekarang ni bila kita kira, kan, inilah dia. You guys akan dapat 0.047 mol. Nampak tak? Nampak kan? 0.047 mol. So inilah dia guys, bilangan mol aurum deposited dekat cathode. Okay, and then 3 Faraday ni, kan kita dah bincang tadi kan, kalau kita tukar kepada coulomb, you guys akan dapat 289 and 500 coulomb. 289,500 coulomb. So inilah dia quantity of charge yang diperlukan kalau nak dapatkan 1 mol aurum. Tapi sekarang ni kita dapat berapa mol? Kita cuma dapat 0.047 mol. Jadi kalau 0.047 mol of aurum, meaning that berapa quantity of charge yang perlu kita supply. So itu yang you guys kena kira dulu. Okay, nampak tak guys? Jadi kita kira. So kita akan dapat the quantity of charge needed untuk produce 0.047 mol of gold ataupun aurum hanyalah 13,606.5 coulomb. So that is the quantity of charge must be supplied untuk nak dapatkan 0.047 mol of gold ataupun aurum. Okay, kelas ni. Okay, dan you all kena ingat tau, charge yang mengalir through the cell, tak kisahlah mengalir kepada anode ke, mengalir kepada cathode ke, adalah charge yang sama. So kalau dekat cathode, dia terima banyak ini dia punya charge, kelas, maksudnya dekat anode pun, the same quantity of charge juga mengalir through anode. Sebab apa? Sebab ini kan satu sel, 1 liter yang sama kan? 1 liter yang sama. Maksudnya, kalau dekat cathode, quantity of charge yang mengalir adalah 13,606.5. So, dekat anode pun sama kelas. Okay, dan sekarang kita tahu, dekat anode, apa yang berlaku? Dekat anode kita tahu, kita dapat apa? Kita dapat oxygen gas kan? Remember, kita dah bincang pagi tadi, macam mana datangnya oxygen gas ini adalah daripada oxidation of water. Dan inilah dia guys, equation dia yang menunjukkan oxidation of water dekat anode. Okay, sekarang kita tahu, daripada this half equation, kan, daripada this half equation, nak hasilkan 1 mol oksigen, dia memerlukan berapa mol elektron? Perlu disingkirkan 4, nampak tak? 4 electrons kat sini, 4 moles of electrons kan? Baru kita akan dapat 1 mol oksigen. Jadi from this half equation kita tahu 4 moles of electrons needed to produce 1 mole of oxygen. Maksudnya kena supply 4 mol elektron, dapat 1 mol oksigen. Dan kita tahu 4 moles of electrons adalah equivalent to 4 Faradays. Kan kelas kan? Equivalent to 4 Faradays. So ataupun kalau you guys convert kepada coulomb, berapa coulomb? Bersama dengan 386,000 coulomb. 386,000 coulomb. Okay, kita akan dapat 1 mol oksigen. Cuma sekarang ni, sel kita ni, kita supply berapa coulomb? Kita cuma supply banyak ni je kelas. Ni, 13,606.5 coulomb. So therefore, kalau kita supply this amount of charge, so kita akan dapat berapa mol oksigen? Kita akan dapat, inilah dia. Nampak tak kelas? Kita cuma akan dapat 0.03525 moles of oxygen gas. Okay, so that is the quantity of oxygen produced dekat anode. Okay, sekarang soalan tanya apa? Soalan tanya berapa dia punya volume of oxygen gas. Sekarang kita dah tahu dia punya mole kan? So kita dah tahu dia punya mole, kita dah tahu dia punya temperature, kita dah tahu dia punya pressure. Ni saya bagi tahu tadi. Here, sekali lagi kelas, we need to apply ideal gas equation. So kita akan assume oxygen gas yang dihasilkan adalah ideal gas.
So that's why kita boleh apply this ideal gas equation. Okay, so daripada sini kita nak kira apa? Nak kira volume kan? So volume sama dengan apa? Volume sama dengan nRT over P. Kan? nRT over P kan? Jadi dalam this case, inilah dia kelas. Kalau you guys gantikan dalam ideal gas equation, jadi so ini adalah mole of gas. Okay, ini gas constant R. And then this is temperature. Remember, temperature 23 degree Celsius. You guys kena convert kepada Kelvin. Okay, and then the temperature dalam millimeter mercury kan. So ini guys kena convert kepada ATM. So you guys convert pada ATM, kita akan dapat 0.9829 ATM. You guys calculate this and finally you all akan dapat inilah jawapannya. 0.8716 liters.